अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम के प्लेटफॉर्म से और आपकी कामयाबी है हमारा मकसद। आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हम अपने रिस्क को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और आपके और मेरे बनाने वाले ने हमें कौन सा तरीका सिखाया है। और उसी हवाले से हम ये भी इंशाल्लाह देखेंगे कि उसे आज के दौर में रिसर्च स्टडीज के जरिए से किस तरह से उसी पॉइंट को रीएनफोर्स किया गया है, लेकिन हमें 1400 से भी ज्यादा साल पहले ये चीजें बता दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का पॉइंट है इस्तिग़फ़ार और इस हवाले से हमारी और भी वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, लेकिन आज हम थोड़ा सा हट के इसे डिस्कस करेंगे कि हम उसका लॉजिकल रिलेशन भी देखेंगे कि रिस्क में बढ़ोतरी के लिए वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह ये भी देखेंगे कि रिस्क की हकीकत क्या है। देखें, रिस्क हर वो चीज है जो हमें फायदा देती है। मिसाल के तौर पे अच्छा खाना रिस्क है, मालो दौलत रिस्क है, अच्छी सेहत रिस्क है, अच्छा लिबास रिस्क है, हमारी इज्जत रिस्क है, इल्म रिस्क है। तो हर वो चीज जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाई है, वो सारी की सारी चीजें रिस्क की कैटेगरी में आ जाती हैं। और इसी तरह से जब हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में रिस्क बढ़े और स्पेशली हम टारगेट करते हैं मालो दौलत को, तो अगर हम रिस्क को बढ़ाने के प्रिंसिपल्स को फोकस करके चलेंगे, उसका फायदा ये होगा कि मालो दौलत भी बढ़ेगा और रिस्क के हर एक एलिमेंट में भी इजाफा होगा। जबकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत पे फोकस कर लेंगे और हम उन प्रिंसिपल्स को वायलेट करना शुरू कर देंगे जो मेरे और आपके बनाने वाले ने हमें दिए हैं, उसका नतीजा ये निकलेगा कि मालो दौलत तो हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन उसके साथ इतनी परेशानियां, मुसीबतें, टेंशन आ सकती हैं कि हम शायद उसे कभी भी इंजॉय ना कर पाए। लिहाजा इसलिए हम ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिनकी बेस पर हमारे रिस्क में इजाफा होता है और डेफिनेटली मालो दौलत में भी इजाफा होता है। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से लेकर 12 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तिग़फ़ार का जो हमें सबसे पहला फायदा बताया है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। और दूसरा फायदा ये बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमतों वाली मूसलाधार बारिश बरसाएंगे। तीसरा बेनिफिट ये बताया है कि मालो दौलत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाफा फरमाएंगे। और चौथा बेनिफिट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे औलाद में इजाफा फरमाएंगे और बिलखुसूस बेटों का तज़किरा आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटे अता फरमाएंगे। पांचवा फायदा ये बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से बागात हमें अता होंगे और बागात अगर मुरझा रहे हैं, अगर वो सूख रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से वो हरे भरे हो जाएंगे। छठा फायदा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहरें जारी फरमा देंगे। देखें, ये सारे के सारे बेनिफिट्स किस चीज के हैं? इस्तिग़फ़ार करने के। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब सिर्फ यही है कि भाई अस्तगफिरुल्लाह 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 सिर्फ पढ़ते जाएं और जनाब तस्बीह फेरते चले जाएं और दिल पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ है और हमारे रिस्क में इजाफा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक बार ऐसा हुआ कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में गए और उन्होंने देखा कि एक शख्स वहां पर बैठकर अस्तगफिरुल्लाह लगा हुआ है, जनाब तस्बीह फेरी जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी तौबा को भी तौबा की जरूरत है। इसका क्या मतलब है कि भाई इस्तिग़फ़ार का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाएं। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि सबसे पहले तो इस चीज पर फोकस करें कि गलती क्या हुई है, अपनी गलतियों पर फोकस करना शुरू करें, गौर व फिक्र करें और उसके बाद नादिम हो, शर्मिंदा हो कि मुझसे वाकई गलती हुई है और उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उस गलती की माफी मांगिए और साथ ही साथ ये फैसला कीजिए कि आइंदा से मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और उसके साथ ही अगर आपने किसी का कोई हक मारा हुआ है, उसकी तलाफी भी कर दीजिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि लोगों का हक मारते चले जाएं, अल्लाह ताला से माफी मांगते चले जाएं। नहीं, अगर लोगों का हक मारा हुआ है तो लोगों का हक मारना भी छोड़ें और लोगों से माफी भी मांगे और फिर उन्हें जो उनका नुकसान किया है उसकी तलाफी करने की भी कोशिश करें। अच्छा, इस अमल से फिर ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैबी रिज़्क़ के ज़राए हमारे लिए खोल देते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें पता ही चलता है कि वेस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी तेजी से ग्रो करती हैं या बहुत कामयाब जो लोग हैं, उनके नजदीक एक कॉन्सेप्ट बड़ा आम है। वो कहते हैं मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर आप गलती करते हैं, वो कभी भी आपको इस चीज से नहीं रोकते कि गलती करनी ही नहीं है। उन्हें पता है कि गलती करेंगे तो नए नए आइडियाज सामने आएंगे, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इसलिए वो गलती को कभी भी डिस्करेज नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि गलतियों से आप सीखें, हाँ, एक गलती को दोबारा रिपीट ना करें। बिल्कुल इसी तरह से हमें इस्लाम भी सिखाता है कि मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। अच्छा, इसमें गौर करने की बात यह है
کہ یہ نہیں فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے پہلی بار بھی نہیں ڈسا جاتا. بھئی عین ممکن ہے کہ ایک بار مومن غلطی کر جائے لیکن مومن وہ غلطی دوبارہ دہراتا نہیں ہے، اس غلطی سے سیکھتا ہے. جیسے میلکم گلیڈویل نے بڑی پیاری بات لکھی اپنی کتاب میں، اس نے کہا sometimes I win and sometimes I learn. اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی کبھار میں جیتتا ہوں اور کبھی کبھار میں سیکھتا ہوں. تو کامیاب لوگ جو ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. کامیاب لوگ غلطی کرنے سے نہیں گھبراتے جب تک کہ وہ اس سے سیکھتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا اگر آپ غلطی کر کے سیکھنے کو تیار ہیں تو سیکھتے جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا کہ وہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کر کے فوراً لوٹتا ہے. جو غلطیاں ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، اور بعض اوقات کامیابی ہمیں وہ چیز نہیں سکھاتی جو ناکامی ہمیں سکھاتی ہے. غلطیاں کرنے کا مطلب ہے کہ بندہ ٹرائی کر رہا ہے، بندہ کوشش کر رہا ہے. تو جب آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ اس سے سیکھ لیتے ہیں، تو یقین کیجئے یہی غلطیاں آپ کے لیے سب سے بڑا آپ کا ٹیچر بن جاتی ہیں، آپ کا استاد بن جاتی ہیں. اگر آپ غلطی کرنے سے گھبراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ رسک لینے کو تیار نہیں ہیں. اس حوالے سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کہتے ہیں کہ اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں تو آپ کو کیلکولیٹڈ رسک ٹیکنگ کرنی پڑے گی. کیا مطلب؟ بھی آپ کو رسک لینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے نہیں، سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے. اور اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں کامیابی کا کوئی چانس موجود ہے تو بندہ رسک لیتا ہے. جہاں تک کوشش کریں اسے مینیمائز کر لیں، لیکن اس کے بعد آپ کوشش کریں، اور اگر پھر بھی خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس سے سیکھ لیں کہ آپ سے غلطی کہاں پر ہوئی، اور دوبارہ وہ غلطی کبھی دہرائے نہ. یہ اصل میں کانسیپٹ ہے. ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے کامیاب کیسے ہوئے؟ اس نے کہا 2 لفظ، درست فیصلے. جب اسے پوچھا گیا آپ درست فیصلے کرنے کے قابل کیسے ہوئے؟ اس نے کہا 1 لفظ، یعنی کہ تجربہ. اسے پوچھا آپ میں تجربہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا 2 لفظ، غلط فیصلے. تو پتہ یہ چلا کہ غلط فیصلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے، لہٰذا اس سے آپ کو تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور وہی تجربہ آپ کو درست فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے. اس کے حوالے سے ایک اور چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ غلطی کرتے ہیں تو اسے اتنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ ان کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہ خودکشی تک کے گھناؤنے فیصلے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندے کو پچھتاوا اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیتا ہے. یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کا بہترین جو حل دیا ہے وہ کہ تم توبہ کر لو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت نے میرے غصے کو ڈھانپ لیا ہے. تو انسان جتنے بھی گناہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے کوشش کریں غلطیاں کر کے سیکھیں ضرور، سیم غلطی کو ریپیٹ نہ کریں. اور جتنا زیادہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے چلے جائیں گے آپ گرو ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو ذرا تصور فرمائیے کہ اس ایک کانسیپٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ سکھا دیا ہے. دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں استغفار اور توبہ کرنے والا بنائے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا بنائے اور دنیا اور آخرت میں بہت کامیاب فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.